இனி ஒருவங்களுக்கு காலை வணக்கம். இன்னைக்கு எங்க மாமியார், மாமனார் ஊர்லேருந்து வந்திருக்காங்க ஒரிசாலேருந்து. அவங்க நான்வெஜ் சாப்பிட மாட்டாங்க. அதனால அவங்களுக்கு புடிச்சது எல்லாமே வெஜ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அவரைக்காய் ஃப்ரை பண்ணிட்டு, நான் இன்னைக்கு என்னென்ன குக்கிங் பண்ணியிருக்கேன் அவங்களுக்கு அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோல. நீங்களும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க. आज है ना बाबा बो है ना मोर सास ससुर है ना दी जन ओडिशार हैदराबाद आसुचंदी अम्मा संगरे गणपति पूजा सेलिब्रेट करबा पई बाबा ना नॉनवेज खाइबो नहीं सेटा पे तांका बेसी राग भी खाइबो नहीं लूण भी खाइबो नहीं बाबा सेटा पे तांका पई सब मु प्रिपेयर करबो दिनस आज फर्स्ट डे तांका पई करचंदी आज मु कोन कोन रोसई करचन तांका पई केमिति करछ आपण मन भी देखंतु अब सिंबो ना देसी सिंबो छोटो छोटो कट करचंदी आउ बाबा ना वेजिटेबल भी तांका टिके डॉक्टर ना मना करिक रखुचंदी सजना सुई भेंडी ଆଉ କଣ କଣ ଭେଜିଟେବଲ ବାବା ଖାଇବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ପାଇଁ ତାଙ୍କ କଣ ଭେଜିଟେବଲ ଖାଇବ ସେଇଟା ଆମ ମାର୍କେଟରେ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ବାବା ପଚାରିକି ସେ ଭେଜିଟେବଲ ବିନା ତେଲ ବେଶୀ ତେଲ କମ ଲୁଣ କମ ରାଗ କମର ମୁଁ କରୁଛି ଟ୍ରାଏ କରୁଛି 100% ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ କହିକି ଆଉ ଲାଇଫରେ ନା ସବୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟାଇମରେ ଟ୍ରାଏ କରିବ ତ ସବୁ ଶିଖିପାରିବ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ଟିକେ ତେଲ ପକେଇକି जीरा गोटे स्पून पकई देछु मु छोट प्याज यूज करछन्ती बाबा बो पई छोट प्याज तांका पई बोलो कहिके छोट प्याज आउ रसुन ना सेटा भी टिके पकईकी फ्राई करछु मु सिंबो करछु ना आज चेन्नई स्टाइल रो करछु सेटा पई बेसी ओडिया रो करछन्ती टिके जिंजर गार्लिक पेकी फ्राई करछि देसी सिंबो एटा बढ़िया रहबो सेटा पई छोट छोट कट करछि सिंबो कट करबा टाइम रे भीतर पोको होछि ना सेटा देखिकी कट करबा पई दरकार நான் ரொம்ப லூணம் கம்மியா உப்பு கம்மியா காரம் கம்மியா பண்றேன் இன்னும் எங்க மாமனாருக்கு பொட்டாசியம் ஜாஸ்தியா இருக்கு அப்படின்றதுல முருங்கைக்காய் கத்திரி வெண்டைக்காய் ஒவ்வொரு காய் சொல்லியிருக்காங்க காலிஃப்ளவர் அதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது அதுல பொட்டாசியம் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக அதனால அவர் எந்தெந்த வெஜிடபிள் சாப்பிடக்கூடாதோ மற்ற வெஜிடபிள் மட்டும் கடைக்கு போகும்போதே அதை சூஸ் பண்ணி கரெக்டா வாங்கினார் சொல்லிட்டோம் நிறைய சின்ன வெங்காயம் யூஸ் பண்ணா நல்லது பூண்டு யூஸ் பண்ணா ஏன்னா அவருக்கு ஆப்ரேஷன் ஹார்ட் ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்காங்க அதனால கொஞ்சம் உஷாரா பாத்துக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஆனா ஊர்ல இருக்கவங்க சும்மாவே இருக்க மாட்டாரு எனி டைம் வேலை பார்த்துட்டே இருப்பாரு ஃபுல்லா ரெஸ்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக கூட்டின்னு வந்திருக்கோம் ଟିକେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକେଇବ ପାଇଁ ଦରକାର ବାବା ଗାଁରେ ରହିବା ଟାଇମରେ ଚୁପଚାପ ରହିବନି ଗରମ ଟାଇମରେ ବି ସବୁ ବଡ ବାହାର ଯାଇକି ବାହାରେ ନା ବାହାର କାମ କରିବନି ବାହାର ଲୋକଙ୍କର କାମ ଆମ ନିଜ ଘରେ ଗାଈ ସବୁ ରଖୁଛୁ ନା ସେ ଗାଈ ପାଇଁ ଘାସ କଟ କରିବ ଆମ ଘର ପାଖରେ ହଉଛି ଜାଗାରେ ଆଉ ଗଛ ସବୁ ରଖୁଛନ୍ତି ବେଶୀ ଆମ୍ବ କଦଳୀ ଗଛ ସବୁଥିରେ ପାଣି ଦେବ ସବୁ କାମ ଚୁପଚାପ ରହିବନି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ରହିବ ଫିର ବି ତାଙ୍କ ଚୁପଚାପ ବସିବ ନାହିଁ ଆମ ଘର ସରାଉଣ୍ଡିଂ ରେ ନା ଫୁଲ ସିସିଟିଭି ଆମ ଲାଗିକି ଦେଖୁଥିବ ଘର ମୋବାଇଲରେ କନେକ୍ଟ କରିକି ଘର ରହିବା ଟାଇମରେ ବି ବାବା ଏତେ ଟାଇମ ତକ ଖାଇନାହାନ୍ତି କାରାର କାମ କରୁଛୁ ନା ଯିବ କହିକି ସେଇଟା ବି ଫୋନ ବି ଘର ଭିତରେ ରଖିକି ବାହାର ଆସିକି କାମ କରିବ ବାବା ଆମ ଫୋନ କରିକି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବ ନାହିଁ କହିକି ଏବେ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ଟ୍ରେନରେ ଆସିବା ଟାଇମରେ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲେଇବା ଟାଇମରେ ବୋଉଙ୍କର ଗୋଡ ଟିକେ ଠିକ ନାହିଁ ସେଇଟା ପାଇଁ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇକି ହଳଦୀ ପାଉଡର ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇଛୁ ମୁଁ ଏଇଟା ସବୁ ମିକ୍ସ କରିକି ରଖିବ ଗୋଟେ ମସଲା ବେଶୀ ରାଗ ରହିବ ନାହିଁ ସେଇଟା ଟିକେ ପକେଇ ଦଉଛି ଲୁଣ ବି ବେଶୀ କମ ଆମ ଫୁଲ ସମସ୍ତଙ୍କର ରୋଷେଇ ବି ସେମ୍ ସେଇଟା ପାଇଁ ଟିକେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କମ କରିକି ପକେଇବା ଟାଇମରେ ଠିକ ରହିବ କହିକି ଆଉ ଭଲ ସିଝିବ ତ ଖାଇବ ବାବା ମୁଁ ସବୁ ବଡ ଭେଜିଟେବଲ ନା ହାଫ ସିଝିକି ଖାଇବ ଲୋକ ସେଇଟା ଆଭଏଡ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖିକି ବେଶୀ ଟାଇମ ସିମରେ ରଖିକି ଭଲ ସିଝିବା ଟାଇମ ତକ ୱେଟ୍ କରୁଛି ଆଉ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବାବାକୁ ଖାଇବା ଟାଇମରେ ଲୁଣ ଠିକ ଅଛି ବାବା ରାଗ ଅଛି କଣ କହିକି କଣ ପାଇଁ ନା ତାଙ୍କୁ କହିବ ନାହିଁ ତ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ମୁଁ ସେଇଟା ରେକ୍ଟିଫାଇ କରିପାରିବି ନାହିଁ ସେଇଟା ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି କରେକ୍ଟ ଅଛି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ରୋଷେଇ କରିବା ପହଲେ ମୁଁ ପଚାରିବ କଣ କରିବ ରୋଷେଇ କହିକି ବାବା ଆମେ ତ ଗାଁର କଣ ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ଖାଇକି ଆସୁଛି ତୁମ ଇଚ୍ଛାରେ ତୁମକୁ କଣ ଭଲ କରିବ ସେଇଟା କରିକି ଦିଅ ଆମ ଖାଇବ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ପାଇଁ ଫିର ବି ତାଙ୍କୁ କଣ ଭଲ ଲାଗିବ ଭେଜିଟେବଲ ବେଶୀ ଖାଇବ ତ ବାବାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିବ ସେଇଟା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କଣ କଣ ଭେଜିଟେବଲ ଭଲ ଲାଗିବ ଡାକ୍ତର ମନା କରୁଛନ୍ତି ନା ସେ ଭେଜିଟେବଲ ଆଭଏଡ କରିକି ବାକି ସବୁ ନା କମ ତେଲରେ କମ ଲୁଣ ସବୁ କରେକ୍ଟରେ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ମୁଁ ଆଉ ସିମ୍ବ କରିଲା ବାବାଙ୍କର ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିବ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବା ଯେନ ଟ୍ୟୁଜଡେ ନା କାଲିର ଭିଡିଓ ଏଟା ଟ୍ୟୁଜଡେ ଦିନରେ ବାଇଗଣ ସବୁ ପଡିବ ନାହିଁ ନା ଆମ ଓଡିଆ ଘରେ ସେଇଟା ପାଇଁ ତାୱାରେ ରଖିକି ବାଇଗଣ ସବୁ ଭଲ ସିଝିକି ସେଇଟା ପାଇଁ
ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ବାବାକୁ ଗାଁ ନଡ଼ିଆ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏ ଶିମ୍ବର ନା ଆପଣ ସବୁ ଫ୍ରାଏ କରିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟ ଶିମ୍ବ ଭଲ ସିଝିଗଲା ଟାଇମ୍ରେ ଟିକେ ନଡ଼ିଆ ପକେଇବ ତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଆଉ ଇନ୍ କେସ୍ ଆପଣ ରାଗ ପକେଇଲା ଟାଇମ୍ରେ ବି ରାଗ ବି କମ୍ ହେଇଯିବ। ଏସବୁ ନା ଗୋଟେ କମ୍ ସେ କମ୍ 15 ନଡ଼ିଆ ନା ବାବା ଗାଁରେ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ। ସେ ନଡ଼ିଆ ନା କିଛି ଖରାପ ହବନି, ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କର ସାଲାଡରେ ବି ଏ ନଡ଼ିଆ ଚଟନି ସବୁ ଆମ ନଡ଼ିଆ ବେଶୀ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ। ଭଲ ଅଛି ନଡ଼ିଆର ଟେଷ୍ଟ, ସେଇଟା ପାଇଁ ତରକାରୀ ବି ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବ। ଟିକେ ନଡ଼ିଆ ପକେଇକି ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ। ନଡ଼ିଆ ପକେଇକି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 2 ମିନିଟ୍ସରେ ଫ୍ରାଏ ହୋଇକି ବନ୍ଦ କରିବ ତ ଠିକ୍ ରହିବ। ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ ଶିମ୍ବ। ଆପଣମାନେ ବି ଆପଣ ଘରେ କିଏ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ଲୋକ ବାବା ବୋଉ ରହିବ ନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଛୋଟ ପିଆଜ ଟିକେ ବେଶୀ ପକେଇବା ପାଇଁ ଦରକାର। ରସୁଣ ବେଶୀ ପକେଇକି ଲୁଣ କମ୍ ତେଲ କମ୍ରେ କରୁଛି ମୁଁ। ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି ରହିବା ପାଇଁ ଦରକାର। ସେଇଟା ପାଇଁ ସବୁ ବଡ଼ ସନ୍ତୁଳା କରିକି ଦେବ ତ ଭଲ ନାହିଁ ନା। ତାଙ୍କ ବି ମନ ଇଚ୍ଛା ରହିବ ନା ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଖାଇବ ସେଇଟା କରିବ ତ କରେକ୍ଟ। ଶିମ୍ବ ଭଲ ଫ୍ରାଏ ହୋଇଗଲା। ଏ ଫ୍ରାଇଂ ପ୍ୟାନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ କିଣିଦେଲା ନା ଏଇଟା ବେଶୀ ତାୱା ନନ୍‌ଷ୍ଟିକ୍ କୋଟିଂ ନାହିଁ। ସେ ଫ୍ରାଇଂ ପ୍ୟାନ୍ କିଛି ଖରାପ ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ତେଲ ବି କମ୍ ପକେଇବା ପାଇଁ ଦରକାର। ବେଶୀ ନା ସିଝିବା ଟାଇମ୍ରେ ବି କିଛି ହବ ନାହିଁ। ଟ୍ରିପଲ୍ ଲେୟର୍ କୋଟିଂ ଅଛି, ସେଇଟା ପାଇଁ ଏ ଫ୍ରାଇଂ ପ୍ୟାନ୍ ନା ବେଶୀ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ତଳକୁ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସିମ୍ରେ ରଖିକି ବିନା ପାଣିରେ ତେଲ ନାହିଁ ବେଶୀ ୟୁଜ୍ କରିବା ନାହିଁ ତ ଭଲ ଫ୍ରାଏ ହେଉଛି। ଭଲ ଅଛି। ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଜାଣିପଡ଼ିବ ନା ସେ କ୍ୱାଲିଟି କେମିତି ଅଛି କହିକି। ଆପଣମାନେ ବି ଇନ୍ କେସ୍ କିଣିବ ତ ଡିମାର୍ଟରେ ମିଳୁଛି, ବଢ଼ିଆ କ୍ୱାଲିଟିର ଅଛି, கிணிக்கி யூஸ் பண்ணுறது. இந்த ஃப்ரைங் பேன் வந்து நான் டிமார்ட்ல வாங்கினேன். ரொம்ப ஆயில் யூஸ் பண்ணாமல் நான்ஸ்டிக் கோட்டிங் வந்து ஆல்ரெடி வந்துடுது. அதை யூஸ் பண்ணாமல் இருந்தால் நல்லது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறமா நீங்கள் அயரனுக்கு போனீங்களன்னா அது ரெஸ்ட் ஆகிட்டு ஒரு மாதிரி ஆகிடுது நம்ம யூஸ் பண்ணலன்னா. இது வந்து ஸ்டீலில் தான் ட்ரிபிள் லேயர் கோட்டிங் இருக்கிறதால இண்டக்ஷன்லேயும் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி வாங்கி பார்ப்போம் யூஸ் பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்ட்டு வாங்கினேன். எண்ணெய் ஜாஸ்தியாக தேவைப்படவே இல்லை, கீழே அடியும் பிடிக்கல. அப்படியே மூடி வச்சுட்டு சூப்பராக காயெல்லாம் வெந்தது. கொஞ்ச நேரம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கீழே கொஞ்சம் பிளாக் ஆன மாதிரி இருக்கும். ஆனால் நம்ம நெக்ஸ்ட் தண்ணி ஊற்றிட்டு வாஷ் பண்ணும்போது தண்ணி ஊற்றினோடனே சூப்பராக க்ளீன் ஆயிடுது. ரொம்ப நல்லாயிருக்கு, ரொம்ப வெயிட். ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା ରେଡି ହେଇଗଲା। ଭାତ ମୁଁ ସବୁପଟେ କୁକରରେ କରିବ। ବାବା କୁକର ଭାତ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଚେନ୍ନାଇରେ ନେଇକି ଆସୁଛି। ଏଇଟା ଚାଉଳ ଏମିତି ବାହାର ପାଣି କାଢିବା ପାଇଁ ବଢିଆ ୟୁଜ୍ ଅଛି ଏବେ। ଆଉ ଡାଲି ନା ବୁଟ ଡାଲି ହରଡ଼ ଡାଲି ଦିଟା ମିଶିକି ଡାଲି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ। ଆଉ ଆଜିର ମେନୁ ଶିମ୍ବ ଫ୍ରାଏ, କରେଲା ଫ୍ରାଏ ଆଉ ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା, ଡାଲି, ଦହି। ଆପଣ ଆଜିର ମେନୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।